Mr. Ketesia no deja why no he mo to tira man for what you abodam wallahi abodam me to say bi abodam Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Nam, aha, Odawa Capital, Odawa Hub, Mam Online Media Network, here live, our Facebook, Instagram, Telegram, Skype, Twitter, and a Snapchat. Program ayo drew so Adanko Deka na send virus is yesia bibeya and in them wimi. Ye Kyle, Sebibia Rubia, Bomodia, and Shishaya. Apomiden for no e dia betu dwase yin so no be di super pepe ohronsa wo sanitizer na dia fefa ho dia wuye bia make sure say ahoni di no akonanim pa ye da munyina mo ase na ye dan ho abasima ye ba ye nya ustaz ha na ustaz atuye insha Allah. Access movement MAM online radio Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Ebedu yabato ya kono. Ni abeswaye ni onu musongo fonkwala. Ni de yanku pick up mu. Hey wallahi ba mu yedamba mu wini ba wallahi mun kace su. Antin duruwa hey. Kama gurumani be se gemini. Na wo wuti ani aso do to pick up ni de wonnam. Na honorable ne ba e wa brochira onu oko school. Hey. Ekremo formula te mo so nyina mu na so. Fatma Farida school mo hono. Yensia de sabio gise yanchi ni mi na enye mukua. Ahona wo be fa ho. Mam radio. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Remember Mam radio. Atakbir. Naam, yasama makwa babim. Enya ustaz wa ustaz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz na fi bako die. Bia ni ho nya na dawo. Yanso boni bia nsi echiri. Virus ya ni gusu aye bobo ye ho ban filon kakra. Amin. Amin. Ustaz bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وبعد ayi yeni asida ene de mokese na homo bro hene adumura wono ayedano ewo ye bbm ya potie ye nkwa ye didie de benum de befra de beda ahoban bo nyina wono nkuto ane edano sanse wono nkuto so na yesom no na ne nche ne behwe mwa afri yesre na sumje ne nishra edima somafo twato eyekomshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiefo ne suafo eni ya yaka nyina enu achi no
yebetu adofo ahwefo atiefo nyina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yekasa na etwato ne sa yenchen fayara na ya kakosi se yenye kroye nti na de pa kire ne se obi a woye sempakani bomodin se wontiti nipam na yedi gina se bi ho a na yedi wofiri kuro bi so akokuro bi so ana wako duru baabi so kodura enye dan a bia boko akoto imamfo ana nyamsam kafo bi ana won ma kira de ni bi ho e basa bia na nyame aye wadom kese pa na wo de wonim de ne ewo soro esen wonum anampo nyame ama oketra ma wo ukasa etoni pasum wa wonim dom na asem enti wo behwe se dom no de wo mbeba wo nchen obia pa ade foforo te basa take advantage na mbu ani ngu won ma na wo dada nso ese kwaye ajo yemfre ne kwaye wa se do mu wo mu kura anyempo a wo mu na atena ho a kopim se wo ukotu sa jamano. To cut an upper stake, you have to stand on the crooked first. So we try to do it. Tina just a wajina de kumaso and send wakucha. Intino nia wadi ka tina hono emuna bomfia e maninye se wodi wona bibia ekutaw na wodi animonyamani bi amano na wodi obuo amano woni ne kaboma udwumadi a ukodi ne hono ebeboa pa inshallah woni anu a wodi ko enunti umombo na dom ne de wonum beba wo nchen ayese weni de afono wonum ana wo de ne ye foforo kra na wonyamsem kani no na obeye ahweyi sa na ne ye ka ese ebinum bebre enamom so amampapa mu kase aba krunkru so be maslachi ayemienu ni ade nyese maslachi doso a eyemfom so na emum se enam kasakasa ntokwa ne manso sem no bi wo ha ye kan se nimdia wo de akon bia na dom no suba bi omutim na omunnim ana so omukura omunnim se saa yi na omu emfom so ebinum okuo bi mu sect bi mu by accident we nyina ye keka last week ana ye kan dom no so de kakra se yenso no se yehunu yenya nipa foforo saa no a yensusu enye se o de ne ewum no de ana ye nipa ne ne te wodada de sebio oye fubia na bibia tisa na wonim hwe enye yemfa bu emma yempanifo se omunim ana wonum enim nyame pa enne se de yana de bia ye no ye kire nyamsem kan gina bre importance of the message of Allah and importance of scholars, importance of preachers yana ye de enu dikan ne hu enu gina bre nyese ye nyame mpangu se ye condemn alamfo an dabi nemum ye kire dwumadi ne gina bre na yahwe ye malamfo so yahwe ye gina bre so yie kankan me a me kasai ebi wo ha ya na me kan me se me nim se me ka ho ana me nka ho because duba bi amanfo no akra na de title ne maw abra excuse me to say you don't deserve it but they have given it to you sheikh or stars what enti se base automatically yababa ye nyamsem kafo a na ye nyina ye tu ye hofo anisa yintimi enka se asem no ye atiefo nko ade a nti sana ase de kono nyamsem kan gina bre se nyamsem ni ho a nse paka ni ho a kesen ni wiase beye na senya na nyame behu wiase ni edikan nipa bia mpo epese ni nasem eba abontene nipa bia pese yenti nasem president kasa opese yenti ne kasa minister pese yenti ne kasa MP pese yenti ne kasa even honorable assemblyman onu so pese yenti ne kasa ekunu pese wo ayire entie ne kasa sana maami pese nkwada entie ne kasa adwuma wura pese yenti ne kasa ne kasa anya important to the workers obi a wo kire nkora adwuma se fita adwuma mu se din ade pam dance mason master no pese ne kasa anya more important nti abetimi abase even nyomtofo okurai obi pese yenti ne nyom obia to ne nyom a se deu se enye deu opese dom public no nyeden enso na sem no ewo soro nti check news now
say ya betena fie bim efie ni nya ye dia ejafade wo nyina nya ye dia ye pese ye kasa mra bontena nti manya me kasa ma bontena na wo se ba eye fe se beba se ma nyame akasa mba ye nja nyame asem ka enye fe kra debi enni ho kwanse ye dwene sa ba se wonim se ye kan ye woni pani bi wo ho a omu kiri nyame asem omu pese ombeti nyame asem po adintra because tumade bi owo mu ntinu ma ye nkoho anhwa no akwa kasa asem no ene na me busa se enti se si nyame asem a sebe obi a odi ewu se ma ye nka wudi ho asem obi onom sase me ye nka nsa ho asem obi a obodwama se me ye nka no ho asem obi a ye konkonse se me ye nka no ho asem ade no nko ne nyamsem nti se obi a beyi ni de frima de ne beka ne betima ba se sisi ai president na kasa se ma obi a nyeden enko asore nko bomu nya asore ne ade ade na we se me de no me de men kramo mi mayi mi ho president simi se mayi mi ho we ma ebeka de asema na yetie mpo anase yentie yetie ebwana yes aha enti se mampanyini na asem bi ne ho asem bi na asie ene waba ba hyemra yamfa ani agro genti ne betima ba se nyame asem de ma enkoso nyame asem adenti ne beba se ma nyame nkasa nyame wono amekasa ode fa ne nkrofo so nyema bibresu di adanse se nasem ne yekan because say Quran no Bible no ye betoi asema ye kano brane wo me nanana no sasem kro na ne yekan ne wala dole no mfie seni wala dole no a nti wache se eye nyame asem enye obi asem nti woni ho na obeka se ma nyame nkasa wane bo wi ase no na wane sese wo hyemra nti enye fe se ye beka se ma nyame asem nye den enkoso de to su tu ebeda ni akase ma amanfo ya ye kana asem so ma yembo ho yembo dawru nti se nyina se obi akwa ye fita adwuma we koye we tu kwa ye nyina de ani to adwuma so wiase de de mfa so bebre na ye gya nyame asem no to ha de ne besi se enya wo no ma ebepo niema bebre enwuma de na wo ma amfa asem ya nante anse wo madaje no ma se wo madaje ansua de a ne ya mbo asem hu dawura de ne besi wo wiase agidiefo na yenso a yenya akwanya we ya ye bo nyame asem hu dawuro no yenso ye buta ne sen ye gina bre ne sen nti enne kasa no me srenyam se enwa kwanya bi kuran de ba yempo nti hwehwe suratu araf Quran chapter 7 verse 153 krono me kan arabic ne kakra bi na wakan amam ye hwe asem 153 em se 63 or 63 163 aha a story be a very common part okay ye memene da phone wose was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr is yaduna fi sabti is tatihim khitanuhum yawm as-sabtihim shura'a ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله أكبر can surface ayan mameke and ask them Muhammad about the town that was by the sea now when they transgressed in the matter of the Sabbath now that is Saturday when their fish came to them openly on the Sabbath day now and did not come to them on the day they had no Sabbath. Thus we made a trial of them, for they used to rebel against Allah's command. Yenina yasampa. Sankrofo we Israel phobia. Na wo munu kuro no ewo nsua no. Nti no mo ye fishermen. O ma ko homa free enwini yemu. Yes. Nti waso din bi o mo ye ntini na nyame den eso wo no mahwe. Ndi do ye nse wo bra o mo se memene da mo nkoyi nam. Inti saa memene da na omu nkoyi nam no omu tita ya ehunu se enam no eba pa memenda no da omu nyi omu nkoyi nam no nemu danka ye ne de wo bre pa ansa na wanya bi inti nyame se kwa we na me fa so ye de eso won hwe wa iskalat ummatu minhum lima ta'izuna qauma Allahu muhlikuhum
aw mu'azzibuhum azaban shadid qalu ma'zirati ila rabbikum wa la'allahum yattakun. That is my point. Mamintewo. Yeah, call the next verse. Me point in the power. All right. Hey, I say see what how Debbie because say okay. And when the community among them said, why do you preach to the people whom Allah is about to destroy or to punish with a severe torment? The preacher said, in order to be free from guilt before your Lord, and perhaps they may fear Allah. Ye ni brentino dia kan e bebo so wo se ebra nipa no bi sankrofo we emu bi eye o madwen se o mbeden o mbekwa koyi enam to mu fa kwan bi so eye den ekoyi nam no se de ni tafsir kire no mu ko shisha atena emwa ne ba memenda no mako wurawura mu ntimi mbo machinti sande ano papa no na o mako nya o mu nyina akekere wo no jamanfo no bi hunu we no ena o mu hyase e kan nyamsem na nipa no mu chemiensa se de tafsir fo no kan wo ma ye bo asodin etra mra no e fa nyansa kwan bi ena won ma e preachi ena won ma o ma ye neutral o mu de o ma nko ye asodin bi o ma nko yi nam ni bi memene da no na Sunday no ena o mu so o mu preachi aja enti o mu preachi no ena won ma o mu preachi no e ka kire o mu ebisa mu se ade na mo ha mo ho wo sankrofon sa nipa we no nyame enche nyame be sei wo no ana wo de asotwe a enia no ania dia so ania ya asotwe no de bre wo no ntia de ntina mu nja wo mu life ma wo no muaya o mu de maaye no ena ye me de pa o mu se mazirata ila rabbikum ye adwuma ye nya me dwuma ye adwuma nyankopon de ato ye so. It's our duty to warn the people, wala lahu yattakun, and perhaps they may change, they may fear Allah. E bia na kwanya ba ama o ma suro nyankopon na o ma sakra nti wo hu botaye mienu we so hwe nti the emphasis de ko wie nyina ne se o ma ntie opa to no so English no mai o ma ntie ne de ne si. So when they forgot the reminders ebra o mu bu o ma ni gusu no o mu that had been given to them, nyamsama ye kasire o mu nyina no, we rescued those who forbade evil. Wo ma na o mu tu amanfo no fo no de nyamese meji wo no free o seye na eba ye no. But with a severe torment we seized those who did wrong because they used to rebel against Allah's command. Thank you. Ne momo ya so odin de me de asotwe pa niwu asotwe ne ya asotwe na me de bre wo no sanse no muto menyame memra nti so ko Bakara 65 na obo se ho no obekere so onyankopon ma wo no dane enwe a wo mu free nipa mu kura nti ku miensa we no de kwaye ne se nyame aka wo no ma e preachi ye no asem se megie wo no enna wo no ma ya so odin no so me sei wo no ni ebisa se na group third group no so omo man ko ya so odin ni bi omo so o man preachi ebinum se nyame sei wo no ka we no ho ebinum so se nyame je wo no nti no de nyame anka o masem. Okay. Ubeden wo hu mu gina bre efri se last week so beka last 2 weeks ni e ka se nyame se nkrofo a strabofo nko se nkrofo bi omuko na oluma bi wo no nyame omuka che nyame sa kwa we de wonya so di ntia oda korokora da wo na nyame se mundi kan se nansa adan a nyame se wo no wankasa ni bo amfu de omu ye no ho so mutumi nyame mra na hano wankasa ho enti where den apathy mundi kan say nansa enti we se wo hwe sa story we a e common no adesua wo mu do so pa de dikan nyame wotimi so nipa hwe ni so hwe ni so gu ahodo ebi ye mra nyese nyame enwene no okwachikiro ma wi ana dabi asodi nti na nyame de mra bia ye den aba ye be kan krofo bi tabu kokon o ma hanko no mu ya anintimfo pa komisheni hwehwe o manim se o mbekọ sa akoni bi nzo ma hanko de ekoba ne se nyame ma aso wodi asotwe bi to mu so na muslimfo ni nyina yesema obia ne o mu nkasa for 50 days mu obia no nkasa ayire ma wo no papa o mtu salam obia mfi o mu badom obia man wo no nsem se ne 30 days no enye nnuriye kura na komisheni sa de
order foforo ba so mko kan kire wo mu sa nipa miensa no mo obia ne yere nda you see o mo obia ne yere nda minim se president kasa ya bia ba mu dia si wo hunu enti nyame si meso wo no hwe esan so de enti sa so de bi koso nyame betimi di bibia ba wodi beba be so ya hwe enya de boni o ebi ade papa koko be so pa emo be yese pa nemu ne mra bi so aba ye hwe de obekọ akọ to sa mra no de to so mienu sa so odin ba na se ye boni bi na so obi anka ho asema nsusu aso eba no bi no to obi anka ho asema afi omu mbeka ho asema no so no omu gina bre ne sen ye beka ha bre bi se ye nhwe ye botaye ye ni ye intention nyame asema ye ka no ye ka ne di ndra ye botom ye yefunu ye nimonyam anasa ye huni se ye adwuma da ye so na ye ka intinkrofo we asem no abie ki no omusa de ntina makasa kire san krofo nyame be se wo no biko boni omu ye no equals to te nyame ese ye beba omuso abufo beba omuso do mu kan se mazrati la rabbikum ye nyame dwuma ne ye adwuma da ye so ne ye de to so wala lam yatakun bi nsukura no masakra omusakra ye nyina ne ho atoye so korela abafie na se yade bi esa na sa manfo na asa wo no se emu mu nduro no mu huto ma ye nyina ye ho ntoye biko ke bedi dia baye mu abetima sa enti ne omu se afutuo eye duro enti bi omu num nyame asemi etie te se omu num anuro no enye dia behwe na bi ehu aka wo no enti nyame asem gina bre importance of the message, importance of scholars, preachers ana ama me kofa story we by nti se me kase na ye nche no kakra be kan aka ho ne se agidefo wo se nyame asem enna me ehunu asem bi esi tete ye kan history asem no se nyame asem aka de be de ehunu de Noah breso de esi ye ke be de ne ehunu de esi wo Moses breso e be de ne ehunu de esi wo Ad Samudufo omutan wenum koye ya asotwene ba wenum koye ya omunya nkwaje komsheni bi ba ye no wo mu tie no se ne kosi wo mu nteni se ne kosi ye nti abakosem e ba ye no nyame asem na ama yehunu sansem wenyina free titititi Adam story kura free heaven hokura no bepim se de ne ba asase so nyina nyame asem na ama enne ye kan obeka se ye ne ya na esiye mu wamfie beburum pim nyame asem kuro yanso na me ehunu de eba ese nipa edano ho so me kase de eba egu ahodo ewuo eba nyame asem be kire se de ewuo no de ebeye mre de ebeye dene de ebeye sese ne tie nyame asem na me yeti sasem we ye koda adaka mnamu da eba de ebesi wo ho de wo be ya ho beto de wo be kan ho beto wo ho de wo be ya so asotwe be ba so wo ho nyina no nyame asem na e kire afei owu sori eba enyensi nyame asem na ekire de besi saada no ye nyina benya ne kwatere kwa ye nyina se ne beye ye bebu ya ten ye bebu saye ye nkrata ye de bema ye wa kenka okrata ye be we ye boni we nyina ye nyame asem na de ba de toso mi nsa eni se nyame asem na mi ehunu de ewo mu sisi ye nyame asem na ekire de ewo mu sisi a presently gise wanfa wasema wadwena nko nyame asem ubehu yesa generation we ubehu ye gina bresisi a ada se ye boni atraka anefo no ana se ye papa ye atraka anefo ne betimi atrampo ana ye boye ho modin wo kwan bi so mentimi nkika sa asem we nyame asem ne ma obi ensohwe ato no wohuni se kun la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala la falyatawakkalun ene mu se we di atumi se yen sohwe ebi nyame na esom yahwe ne edi nyame asema ma ne saa na wanya abotre se nyisa obu ha na kokko sha akomfo okokomiti suicide se wanya nyame asem bia ntia se nya futu sem ne ba nko wonde ofane se esese fere de fanyinamuwo kokoku no ho ebi no ku mo ho ebi no mo man fanya nyame asema nya dwuma mo akasa akomiti suicide adaso wa no maduro wode bibia pra ne ho akunu ho nsem bebrebe tutu ye wo wiase no sanyesi ehu so se ebisi we obi ba wiase ye se efra na Abraham anabi Ibrahim alayhi salam na damfo pa ni nyame nanso edimfie be ya duo wotwe ni akira nsa na wo
ntimi bi atomia na mahwe no ho nyame nipa bi ba efre na ne be yu balance Job yare bi eto no mfie nso se de Bible kan mfie nso bosom nso na wotwe nso danso se de ne hunam nyina kuronko a nti se nyame dofo se ato na ene meme de eminya abotre ye de obi koto prison efi anabi Yusuf alayhi salam Joseph abra enya ne bone so ntwato so ya suspected na koto ho efiri ho nyame hye na ni monyam nti saa na obi nso ekɔhye prison na se nya ne bone a na ono so anya saa asem we di ato se ebi anyame pese o mama ya ni monyam o hye me ni monyam nti na bia abasa se wo yiri na hawa na wo busa ho se no wa yiri de na siye no wa yiri de na siye kom hye ni mu ya yiri lot yiri de na siye nti wenum nyina yiri ha wo no ma anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiri num nyina kora ha no ma no separate no for 30 days o se nti me ne hwan na se me yiri ha me a me ko bo me hutuo ana meka se minti bi da we nyina nti o be tia ese be ma ne yiri ha no pa na otimi nya ho abotre no ye de anabi Ayub alayhi salam inshira ni bi na be ma no wo ba ni kunu ha ne pa obetimi nya abotre ye de Asia inshira ni bi ayefre aw na yiri inshira ni bi na be den e de be ma no san sem we nyina boaye e wo nyame asem agidefo ye nchemfa na adurusu si ahwe nyame sem kafo a ade ba ko a esese yetu ye ho fo me na medikan esanse asem no nyam de enti no ne ese eye nyame asem no nyame sem no menhwe se ya boso wa hase medi sa asem no na beba because asem no nyame dia menyi me abufo mfiri ho ana medo bi a medo obi ana bi se menti mfiri ho na enkoba se nyame nti na asem no medeba se sadia ene na nokuredie emra asem no ikhlas sincerity emra asema yekan enye menko na meka obi e kasa asem we intina ya na akoba se reference quotation hwana na nyam se wose atuguemi ehwe asema meka asema woka every hifa source no wo hi yes eye Quran na ekasa eye komshini bi na ekasa eye Bible na ekasa suani na ekasa anasa tabi bi mpo na ekasa anasa ye mia masam ana nanano mun sembi ana nsema ya tena bontene ejidefo asemo ye taka pa but mina medikan yenye very careful fi se ye bebu aten won nsema APA ya no nyina ho se ye de ye kan ne nyina ebepie ndi o gasi ya nye very careful na se ye kohwe bia ni monyam tina ma de akoka nsem bia enye nyame asem me de nsem bia be bata ho akoka story bi se bia manfo na ni baji meanwhile that story no enye authentic jamana nanu asem bi jamobi kura na nobom ni edi nkomo bi ne pie se make story bia memma story ngina ni independent se asem we de ene nyame asem no na me de ka abiem ni ehu se asem na wo ka de hiresu story en kanya me asem no ho de komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema no kan na ni abrese man kasaba alayya mutaamidan falyatabawa makadahu fil nar wa ubashadda twanturato me komsheni zo se men kan wose maka hwehwe wotena bre wo nsem je sasa metatra si di ukokura no behu bebre wo mo edi nyame asem eye ntrosem nipa bi twanturo to nyame sokura entina am se babru mu shekatamfuru de bikro bibi ya kire kura wo se obi obeso daye won so daye kura no wo se nyame ayi a kire no wo se no kura no sa nipa kura ye nkunu mfiri ho won so daye wo se meyi sisi ayi won se kura na yi kire menya yi kire maso daye yi a kire mi se woni se no na security sisi apa sisi ya coronavirus bai ye nyina ya emu bebre ate on onyanya so ko nya de second one no ke be me de o de fa babru bi ma ye pacho we de enye corona asembia ni ha ana she Quran yasi nanka o ayibra yimbe kanchire Deuteronomy 13 won se ayi obi sisi na memme wo makura ase nso masokure ye abu we frame was adan a yesi obi ekura na obehunu enwi wom eno na ye question about e wo video na se sasem we ya pepe se sasem wo hunu a wo de tunsuom a sa yi ade na mse minim ho asem
mentimi nka sɛ yɛ ntoro na mentimi nka sɛ ɛyɛ nokore na the point am ntɛma me so me frefre kuro me busa me malamfo na the point am me pɛ ne ha sɛ on se si wali bi na so sa da ye we Saudi hwɛ sɛ de sia circulate wo wiase nyina at once ya ye hye kura se champion mu hɔ ne kura champion wo homponi ye hye mfufu mu hɔ no kura no hwɛ we bia osimahunu we ko bia osimahunu nipa bɛyɛ ɛkɔ 7 ɛna wo makura se o mu nyina bi o ma ba kokora de wo so hunu bɛyɛ 9 po o sa asem ba ko da ye ba ko pɛ no hwɛ bi aduro nti sa nipa yi se ko twa ntoro a nti so bi ko twa ntoro se da ye mahunu se na nti sa hwɛ de Bible kan wo bia no wa kan a kyerɛ Deuteronomy chapter 13 verse 5 was saying now odifo and now the saifo no munku no efise wakasa se momma ne mfiri Awurade mu Nyankopɔn a oyi mu firi Misima asase so no na oje mu firi nkoafie no ho de twetwem wo afiri okwan a Awurade wo Nyankopɔn ahye wo se nantimu no so na tu bone no firi wo mu nyame se ka wo firi sura ka obeka sa da ya na sa ayi sakai 13:5 wase na odifo ana odayeso thank you odayeso for no so okay inji wo se yenkunu free sheka tapure we doctor professor musa de se mamu satati no wo bi akoyam me kai kura na me pe aya bi story na fa Sabbath yes on be yi ye baba buru bicha wa Sabbath yi won se odifo menye di odayesumi maso da yese yes sa asem no nya no kure wo interest ti na ye ya hwe Bible mo se munkuno na sa abone ni nya de emfiri mumu nti eyesomo case na show da yemunu no na wo kokasa nyame se abrant sa nti no kure pa ne se aya mponi e kenkan na ya hwe aya ni yie ni se aya no kekani aba be kan yo ke adaji wo mu a yen hwe ne tafsir kranke yen hwe ne mienu miensa 9 wako hwe friends tafsir we no wako tie de wo kan no wako hwe we so no tie de wo kan wonya mienu miensa afi nanka wa hunu asempɔte a saa asɛm no pa kyerɛ sɛ yɛ hadisi so a wobɛtumi awurawura mu na we nyina akyi no wobɛtumi abusa maalamfo entinam ka sɛ nkanyamsɛm kafo no ke yenya yɛ ho numbers sisi a shikatamgure onfa oma me mwasisi yes mi busa me maalam ba ko sisi a na ko no okokyerɛ me bakara sistefa nti mi busa nya na me nsa kan enne de adisua kora yɛ mrɛ ɛna obi a wo so yɛ sempakani wo yɛ wadwen sɛ wo de wahunu wo ma wi a yɛsɛ afei na wo bon ahyase wo de wo mbisa wo bia wo de wo nkenkan because asɛm no wo tirim nyame asɛm so nya nansesɛm even nansesɛm kora obi beto a yɛsɛ anansɛm asisie tuniwie yes mi wa mfiti ase omu to nyim se bo sire mu yibio anansesɛm nya na bo sire mu yibio na yibibra no kora no mu ka no anansesɛm ne dɔɔso yibibra na emom mfa asisie tuniwie anansɛm asisie tuniwie sa ananse no wo ntekuma wo he asa ye kɔhwɛ ndi wias China ne be hu na ananse ye friend say American radio enso na sɛm mpo yɛse yɛnka ne yie ɛyɛ de na nyame asɛm yɛ bɛka ne rough sɛ ayi ase na ma begina ho mepɛ sɛ ayifo na ni ginti no me wonyam sɛm special bia ɛno no story bia wo ba bi free ni account ho pam sɛ obɛka ma nipa no asɛ wabɔ agye so ya bɔ agye so anasɛ bia ye be yisko se be den o no akɔka asɛm no wo pɛ sɛ amanfo nyi skanti no akɔfa story bia wo de akɔgyina nyame gyina bre me wa de no so ntesa nti wo hwene ne yɛ ka sɛ oh saa sima si de wɔn ne pɛ sɛ obɛka nyame sɛm wa yie ase adentira because obeto ana sika beba obebeka story ama sika ba enye sika na beba no ye hwene ma yemfa bia nyina ade ne gyina be omu hadisi wo mfrɛ sɛ hadis mustala hadis sɛ hadis chain authenticity of hadis no malam sɛ wokɔhwɛ a na wu sɛ kɛsɛ sɛ ye mu bi sɛ ye kan ya no tum hadis ba ko mfite so wese bebo se asimasi na kaaye asimasi gifre asimasi asimasi gifre sa chain no kopim se ebepim komhyeni so se ko hu se chain nipa ba ko bi kura wo mu na wa firi mu ne ehwe ne chronologically ni yes no ene sa akwa wedi emben a dia doubt abamu dan fa ba
enti hadis kasa ba ko pekura hwe se de yesi wurawura mu akɔhwɛ nukure wom na nyame asɛm so nti sansɛm wei na ye bekotu na ye de ye rough anasi ye kano kwa jamaa yenchemfa domuno so asɛm kakra ne sɛ ye chafa o se umutete hwa na bia shekatampuri beduru ya malam we nipa ne tete ko nti won kanya mesem nyam yasem aduru ba bia sa ye entertainment ye ka de gigi ye ni de to so biom obetima de ya na yam yakra no bia ye behia se ya ye furase se ye hin se ye din to ase obete se nipa mba nti kanya mesem na ntwetwe nipa mbra me kanya mesem a se nipa mba de a ho na me kanya mesem a kire no no nyam yasem entertainment as I say, you're very serious. You're planning a dinner say, you could Kenya Miasem. Bium, Makani Hada. One more mufre said Bekanya Miasemana. A drew babia. Yet, won't babia need the paper bedding. 5 minutes. A bra yakachero said Bekanya Misem 1 hour. No, because Malam Fufrubia Benti. Say Malam Fufuras are than you can. Say, look at the Yamiasen never. Now, a beer, and chia. Enchia ye chia na yena sana se nipa ba ni abeje mark na firu nsam wenu na eba interruptions bebrebe ni ade afi be hwese program fufuro bi kura no enye nyame asa kura no nti yese wo de no mo mfanto hwansa because wenu na eba be se munim se program bi beba mo ehia mo se nyame asa ma ane mo ma nyame asa ma nya dan na mo nyam program because ade abufuo nyame abufuo beba yes nyame asa ma ne ye ni sei biom kura no ultimate say program back on just 2 hours within 2 hours na popularity ntia minim stafrula I stand to be corrected oba no afre malam back be du so mumrasi meanwhile ni program no so be fa bia 1 hour 30 minutes nti say within 30 minutes no malam fo du na e be kasa no kura ni say nyame asem no ye hwe ba bia ya na e di agina e be process ye ni a ye di ye invite nyamsem kafo ni ade no yeso wie buta ye nti buta ni se ye mbeka nyamsem emfasika maye nti afede nyamsem ye de advert ani campaign fundraisers mo una the word naba fundraising nyamsem ye de fundraising David 2 ye de pen mo nyam nyamsem kafo be ye du ne ba hwe asomasi we buy nye asem no mbeka ekra ne hia nemo way by shake way by professor way by and monyam tina ye de nyame asem pe ni monyam abra abakosem kire se kanifo no bitimi tu kwan firi ha bia se Nigeria kora no okodin okopɛ futuo wo anabi nkyɛn sallallahu alaihi wasallam ana okopɛ hadisi bi obi nkyɛn na wodi ya adwuma de oba anabi nkyɛn o ka se anabi ntunufu yi anabi mama futuo wasi la tagdab mama obunfu wasi mambinka mi fre chiripa minye binko wasi la tagdab miraran wa amfa bian so wasi ma obunfu Allahu akbar etube nyame hu yemobo nyame sede kanefo no omusi se mam radio anabi sallallahu kasa se ya sede asemu mu yeduma wo muntino omusi si omutrase ya asa numa sisi omutiri so wo so no ho anuma ne betu obi ampese wo be wo so no ho because of asɛmninti ompese obi yim no ho asa numa si ne tiri so ebi wo musa ne bi kasa kire no yesu sa nisio eguye akoma wajilat kulub akoma bohu nti kasa ne bi solosa wo futu idie ase eye nkradie afutu nti fa bi kan ho se munsuro nyame me kache munsuro nyame munyese allazina istamuna qawla fi yatabuna hasana sisi anyam sem yakoye competition nti se chances wo radio bi sukura no a aya kwanya maya ye di bedda nyame asem because islam ya na mkase islam asem senye nne kura nyame ye yadom ya mimi huni se ayete se bipo bia sika kokko hyem na amanfo atena atwa ho ahia no mu sresre sika omuti gold no hu ebuba na omutiti so nyi kura iska akọ na so mu sre coins sana mihuni se nyame islam asemaye because hadisi nkwa kura ye duru hingana fo
ye preach di aduru he ye nkrofo hadisi dodo sen no mate fiki mu dodo sen no munim na tafsir dodo sen ubati tafsir ajisa Ramadan mu aba na sura efiri close blabnas ekopim sura to amampo sa juzu ya yim ni tafsir ni na adi nyina akra ye mu dodo sen ene betimi ate ase akoduru enti mi hu se Islam asem ho da ho se pom ai yen kanja enti adenti na sese yenya kwanya bi wo radio bi so ana information center na afi ye beye atemdidie attacking ana beye competition ana se be pa ni wonyam ana sika hwe eduru babi na don bi ka asembi mesi ye nyamsenka fo yenya very careful easy omo se nti asimesi wo ba nyamsem no mu kan omo nyamsem kura ba we se mintie bi we se mintie bi adan a nyamsem mo beka ne say 1 hour 45 minutes nyina ya desere just 50 minutes no wo de kanya mesem kakra bia de aka ni nyina na mo boaye na munye sei na asimesi waboaye sei ni nyina advert kwa campaign kwa no for money for says kabebanti enyam fom so wo pepes ka de aboa adwuma ye nyina ye nya bi ni mo hwese de hi na che de hi message na nipa na pen wanya nti afi nti na ya na meka se me ayase nyamsem ka no de ama misuru no wa man hwe ye bedu ba bi no because me ko ka bia be ni ama usika uko we ni ama usika no se bedu ba bi no na me hwe ante se kana ma wo na nwira mu pakra o pe be bi a yiye wo te se chinchin kafu yi ni chingamfo yi ai hi na yiye wo aha enti se ko ba se dom ni bi kasa amanfo be tena radio so a 1 hour 45 minutes ni nyina ye sikasre ndi omu buofu a yenyam senka fo hini egina sesiye si anhwe ya ye duru ba bi omu se mo nyam senka fo mo atemuda ye be manyam ye busa mo questions pa mo na mo se yenya so ye beba ye bi ase mo na mo gina ho pirichi na mo pese mo kire sen mo anka 3 days na anka pa we dey be twa mo bisira mo but ye beba ho na mo gina ho pirichi na mo so kura mo se enya muna mbekeka hadisi chese nansa ne de yetazia mun kure na mubeka se obi wu a mo amotwa ho hie na mumfa aduane nko na manfo na de aduane ba mu kure muna mo bra mo ka se ka ne ye papa no ya no mo chema asa ho no mo koma asa ho mo chema asa ne pa no enne mo nya nkokọ sere na mo we enye mu chinchinka nya ye friends mot na mo moto enti sia mo pese mo kire sen na meka cha manfo se mo hwe nsema adom yi kan enti we chese se anya very careful na brebiano yetie dom ene edi be preach ne ya hwe de won wo mo anka o mbe yi asem na gu yeso ye me sero ma check ye me fa ye boni nche wo hu ye mobo ene asema mbe kan ye nyina no egina no kuredie wo nyame asem se nyame asem no ye be kan de ewom pote ewom se wo hia ya aho kire ya nenso mo me ma eno embe chen nyame asem no yenso aya na etie nyame asem no mumye nsusu hwa ade no mumma ye buta enye se nyame asem ne epati na emum nye se embe entertainment ye jama nyame mbo nyina ho ban free yare boni abai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kojo ampadu share live from Italy Modena Salif Contiari also share live from Italy let us pray about the virus. Every day I'm happy about Mom Online preaching. Yeah, that's a humble lion, Farouk Yahya, and your brother Bakwa Ubusa about the hair na a war Quran. Name say Ustaz attach on it inshallah. Okobaka ubiti me enya the answer on that inshallah. The muna mwase. Aseme woni muntimi kan. Bwe chese mutu aso. Malam Zaka Tampuru eba inshallah da mun yana mawasi mam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mam Radio wallahi aljannatu fi daws sawa limit Mam Radio wallahi aljannatu fi daws sawa limit inshallah amen